औरतों के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है जब उनका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बढ़ जाता है, जब उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने लगती है और औरत के ऊपर दर्द ज़े शुरू होता है, यानी बच्चे की डिलीवरी के वक्त की जो दर्दें होती हैं, उस वक्त औरत अल्लाह से कोई भी दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। उस वक्त का सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है, तो औरतें उस वक्त शोर ना मचाएं, वावेला ना करें, ऊंची आवाज में चीखें ना, और अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारें कि माओ को, भाइयों को, खामिद को ऊंची ऊंची आवाज में किसी को जना कहना और कमरे में शोर मचा देना और डॉक्टर को बुलाना। उस वक्त आप जो है औरतों को चाहिए कि अल्लाह को इस रजा को अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल कर ले और दर्द को जो है ना बर्दाश्त करें और दर्द की हालत में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और अपने सबसे पहले तो अपने गुनाहों के ऊपर माफ़ी मांगें, अपने वालिदैन के गुनाहों के ऊपर माफ़ी मांगें और अपने खामिद, अपने अहले खाना के लिए माफ़ी मांगें। उसके बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें और एक दफ़ा सूरत अराफ की आयत है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। और उसके बाद इंतहाई अल्लाह की तरफ अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने मन को मुतवज्जे करके दिल ही दिल में कुछ दुआएं मांगे और दुआएं सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई करें। ए अल्लाह, तूने ही मुझे पैदा किया और तू ही मुझे ये जिस्म अता फरमाने वाला है। ए अल्लाह, इस जी रूह को आप ही ने मेरे पेट में रखा और मुझे इसकी माँ का दर्जा अता फरमाया। ए अल्लाह, बेशक तू मेरा भी खालिक है और मेरे बच्चे का भी खालिक है। ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, मैं मोहताज हूँ, तू हाजत रवा है। ए अल्लाह, मैं मुश्किल में हूँ और तू मेरा मुश्किल कुशा है। ए अल्लाह, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होकर तुझसे दुआ मांगती हूँ, तेरी तरफ अपनी कमज़ोरी, कमी, कोताही का सवाल करती हूँ। ए अल्लाह, मैं किसी आजमाइश और किसी भी परेशानी का बोझ नहीं उठा सकती। ए अल्लाह, आप अपनी कुदरत कामला के साथ इस आजमाइश से मुझे आफियत के साथ ये अल्लाह पाक जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। मुझे और मेरे बच्चे को सेहत के साथ रखिए और मेरी इस दर्द की हालत में ए अल्लाह, तू मुझसे राजी हो जाइए, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और रोज़े क़यामत मेरे लिए इस दर्द को, इस मुश्किल को, इस आजमाइश को नजात का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह, दुनिया में भी तू मुझे इस आजमाइश और इस तकलीफ की वजह से बेहतरीन जज़ाए खैर का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह, पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ और इज़्ज़तों और खैर और बरकतों का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे ख़जाने की सारी खैरों का सवाल करती हूँ, तुझसे अपनी सारी हाजतों का सवाल करती हूँ। तू मेरी हाजतों को मुझसे बेहतर जानने वाला है, तू ही मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा फरमाने वाला है, तू ही मेरा मददगार है। ए अल्लाह, मैं तेरी मोहताज हूँ, तू मेरा हाजत रवा है। ए अल्लाह, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, रहीम है, मेरे अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर भारी है। ए अल्लाह, मुझे अपनी ज़ात से कभी मायूस न होने देना। ए अल्लाह, तू ही मुझ पर हमेशा एहसान फरमाने वाला है, मेरे ऊपर एहसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए और मुझे इस आजमाइश से आफियत के साथ सुरखरू फरमा दीजिए। ए अल्लाह, मेरे बच्चे को आफियत के साथ इस दुनिया में आने का जरिया बना दीजिए। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे अहले खाना को खुशियों के साथ ये खुशी नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जैसे तूने कुरान पाक में सूरत आल इमरान में बताया कि इमरान की बीवी ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा ने जब उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई तो उसने आपसे दुआ मांगी थी, ए अल्लाह, मैं अपने बच्चे को तेरी पनाह में देती हूँ, तेरी हिफाजत में देती हूँ, तेरी अमान में देती हूँ, शैतान मरदूद से और उसके लश्करों से, ए अल्लाह, दुनिया के हवादिस से, दुनिया के गमों से,
اے اللہ ہر قسم کے گناہوں والی زندگی سے، اے اللہ ہر قسم کی نافرمانی والی زندگی سے، اور جتنے بھی تو نے دنیا کے اندر شرور، فتنے، فساد پیدا کیے ہیں، ان سب سے بھی یا اللہ میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اور اس پیدا ہونے والے بچے کو اور اپنے گھر والوں کو تیری امان میں، تیری پناہ میں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ اے اللہ تو مجھے بھی صحت عطا فرما، اور میرے اس بچے کو بھی صحت عطا فرما۔ تو مجھے بھی اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرما، اور میرے اس بچے کو بھی کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے کسی بھی خیر سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ میں نے آج تک تیری جتنی بھی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، جرم کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، اے اللہ میں نے عبادات میں کمی کوتاہیاں کی ہیں، میں نے لوگوں کے حقوق کو مارا ہے، جتنی بھی خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں یا اللہ میں ان میں سے کسی خطا کے اوپر کوئی حجت پیش نہیں کرتی، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تجھ سے معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں۔ اے اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دیجیے، میرے کسی گناہ کی نحوست میرے بچوں پر نہ ڈالیے، میرے گناہوں کی نحوستوں سے میری بھی حفاظت فرمائیے، میری نسل کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنا فرما بردار، اطاعت گزار بنا دیجیے، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اعمال بد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ساری عزتیں، خیریں، بھلائیاں نصیب فرما دیجیے، اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی تیرے خزانے میں جتنی بھی خیریں، بھلائیاں، عزتیں، کامیابیاں ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی تیری رضا اور جنت الفردوس ہے، وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھے، میرے بچوں کو، میرے اہل خانہ کو، میرے عزیز و اقارب کو، سب کو نیک بخت، سعادت مند، خوش نصیب بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما دیجیے، حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما دیجیے، میری مدد فرما دیجیے، میری رہنمائی فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھے آسانی کے ساتھ اس آزمائش سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، میرے درد کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی شایان شان درود و سلام بھیج دیجیے۔ اے اللہ میری ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آمین یا رب العالمین۔